Sa di nagip naksundo ya ering. Sir, pero ito pasahe. 500 siya. Pakato rito. Wan, pakadadida. Truck driver. Sir, pwede ni pankuan, Pacific Ocean. Yes, sama. Aray ko. Pagkabaga malutinit kalsada kuan pakadto. Kalsadahan second district mabalud. Hindi kami matongtong. Hello vlog ba to? Documentation la ko no. Area vlog. Pangawil kita mga koys. Right. Hello vlog. Kamay guys. Ito na titi speedboat ni ko ano, ni Mayor dito. Ito naman kung ano, karasa im ka upay pagod paguhulbot.